जोहार एसएनबी लाइव रे सानाम को सागुन दाराम नित नेलोक कना सानताला ताला रे धरम इदी कते रापाचा आर भेपेगेत मा सिरजेवा कान गया आर ओना ताला रे नित नेलोक कना सानताल को छातिक को बोंगा बुरु रे को गयना कना ओना साथे किछु हर मा नोआ हको मेने दा जे शिव गे कनाय मारांग बुरु से मारांग बुरु गे कनाय शिव आर ओना लेकाते नित किछु गान जाहेर गार रे से जाहेर थान रे ओना साथे माग बोंगा रे नोआ हो नेलेना तिरसुल को बीत केदा जाहेर रे से माग बोंगा रे तिरसुल बीत काते को बोंगा बुरु केदा चेदा से शिव गे कनाय मारांग बुरु से मारांग बुरु गे कनाय शिव नोंकाना कथा को आंजमेना ओना साथे नित नेलोक कना लुगु बुरु रे हो शिवरात्रि को मानाव केदा को आर नोआ तला रेगे आयमागान कुकली आर ना साथे रापाचा आर भेपेगेत सिरजेवा कना आदि गान नोंकाना कुकली हिजु कना जुदी शिव गे कनाय मारांग बुरु तबे चेत शिवरात्रि मानाव लागती कना तबे चेत सारी गे शिव गे कनाय मारांग बुरु ताहले चेत सांताल को सिपा बहरे दा दुल लागती तो को तबे चेत सांताल को शिवरात्रि मानाव लागती तो को नोंकाना कुकलितिया आर रापाचा आर भेपेगेत मा सिरजेवा कान गया ओना साथे नावा नावा कुकली सामांग रे हिजु कना तो नोवा को इदि कते के बोन कथा आर तेना साथे नेवता पेला लकते जपलाव रे मेना कात किना जहा दो भवेंद्र गंके ओना साथे नीलमणि गंके के नोवा चैनल रे सागुंद्राम ओना साथे जोहार जोहार एकालेंका ने घड़ी जहां लका नेलोक कना ने घड़ी जहां लका नेलोक कना सांताल को छाती का बोंगा बुरु रे को गयना कना को ओना साथे सुरदिन रे नित जहां लका नेलोक कना हा शिवरात्रि आर नोवा शिवरात्रि रे आयमा गान सांगे सांताल को शिवा बहरे दा दुल को चला को एनखान नोवा जहां शिवरात्रि एहब कुकली लकातिन दोहया नीलमणि भवेंद्र गंके ठेन एहब कुकली लकातिन दोहया होय जहां लका तेहन हा शिवरात्रि रे दा दुल को चला कना एनखान नोवा जहां शिवरात्रि को मानावेदा नोवा दो सांताल कना से बांग कना हो तेन एसएनबी लाइव रे जहां जहां पे जमा सनाम को गे अतंग दराम जोहार आदो नोआ जहां ना बिन मेन किया शिवो रात्रि नो शिवो रात्रि तो ना अबो दो ना शिवो अबो इकना ना रात्रि अबो आकना ओना लेका हिसाब ते जदी संधि विच्छेद करते बन नेलेया एनखान बारिया वार्ड नोडे मेना मिटा शिवो मिटांग ना रात्रि ना शिवो गे अबो बंगाय बांग कना रात्रि गे अबो बांग कना एनखान तो ओडे चिल काते बिन माना माजे नो अबो कना मेनते ओनाते स्पष्ट भाबरे नो आदलिन मेनेया नो दा अबो बंगा बुरु चे अबो विधि विधान को चे अबो रायरित चे रिचल भितरी तो चेनो बाय हिजु कना नो दा ओनाते बिल्कुल अलिन मेनेया नो दा बिल्कुल नो दा अबो दा बांग कना आर मेनते गे लिन बुटा बुटिलिन मेनेया एका लाइमा सारा भवेंद्र गंके एनखान जहां लका भवेंद्र गंके देखिन किन बुटा बुटी किन मेन उत्तर केदा शिवरात्रि दो सांताल को दो बांग कना एनखान नीलमणि गंके ठेन नोवा कुकली दिके किन चला सांताल को नित नेलोक कना सांगे सांताल को शिवा बहरे दा को दुलेदा शिवरात्रि रे सेदा को दुलेदा नोवा को इदिके देमन कथा एनखान जुदी शिवरात्रि रे शिवा बहरे दा को दुला एनखान आनाट दो ओकारे चेत ताबन असुविधा हापेन दिन रे ओका लकान आनाट आपना सामांग दापराम हिजुक कना नेल बिन नोआ जहां शिव रे कथा तेन बो चर्चा किया ये जखन भवन तिकिन के लई किया जे आबो दो नोआ जहां शिवरात्रि को नोआ बोंगा को दो आबो तो बांग कना आबो बोंगा मा पहिल खन गिनी लई गु का जे आबो परापुनई को दो दिसम जाकते को ठौका का ओना दो ओका हो निदा चे अंबाबसी रे दो बचुआ आबो दो निदा चे अंबाबसी रे बोंगा बुरु दो ओनकाना सगुन रे बोंगा बुरु दो बांग कना जहां इदी कते तेहेन जखन शिव बहर जखन को दुलेआ दिकु को तोआ को दुलेआ चे आर चेक को दुलेआ ओना दो आकोआ विधि बखान आकोआ परंपरा आकोआ राय लेका दे को दुल गया आको ओना रे चेक चो लक्ष्य को नेलका आको जाति रे दो को गान गया ओनाते खातिर आको लगी दो गानों कान गया मेनखान ओना लेकाते आबो जाति रिन हड़ कना बो जहां तिना के मेना कर को आदिवासी को बखान संताल को मेना बना आबो तो ओना रिन विधि विधान चे ओना रा रायरी थोड़ दो बांग कना आबो मा उनदिन कोन बो मेना आबो तो ओकार हो मूर्ति बोंगा कते मूर्ति चितान रे एके बारे नीलमणि गंके एके बारे बुझो दाड़े कनाले आबोना बांग करा भवेंद्र गंके तकिन बुटे उतर केदा किन मेनखान कुकली दो हिजुक कना नोडे जुदी आबोरिन सांताल हड़ को शिवरात्रि को मानावा से दिकु को जहां परब पुनई रे बोंगा बुरु रे को गयनोआ एनखान आबो आनाट दो ओकारे हापेन दिन रे ओका लकान आनाट सामांग दापराम हिजुक कना नेल में ओना रे दो अडी मारंग आनाट हिजुक कना हापेन दिन नोंकान आनाट हिजुक कना आबो दो एक तो ना जखन उनको दिकु को बोंगा बुरु रे आबो बो गबलोक कना नोआ रे रेकॉर्ड गवर्नमेंट ठेन चलाक कना एनखान गवर्नमेंट जखन नितुकी सरकार जहां मेनेआ जे बांगा आबो माने जहां तिना गे नोआ दिसम रे मेना का जतो गे बाखान आदिवासी को तो जतो को हिंदू कना आज जहां हिंदुस्तान बेना सना कते ओना लेकाते तो ना आबो प्रमाण आबो तके बो एम चाबाइया मेनखान नोआ कथा तो तिना गान हर चबो बुझाइया जतो बाबो बुझाइया एनखान जहां तिना हर बो बुझाइया नुकु मा बो रोड़ेत गया तो आबो तो नोआ खातिर बो रोड़ेया तेज आबो नोर को
Eta jatiya dhorom rena bonga buru da abo do cheda bo chala. Tenya eta jatiya dhorom re judi bo chala noa ma abo Pandit Raghunath Murmu men chaba kia je abo jaher re ature goram re jaher re bonga re puru re aburin bonga re ke mon bo ema eta jati dhorom bonga babo seba ko noa men chaba kia enkan eta jati dhorom bonga babo seba ko ona do thaukai menaka ona te kena abo mirha bo eta jati dhorom bonga do babo seba ha ar babo chala ar judi na abo chala enkan संविधान na abo na midin onar na ain te abo torbona ar bakhan do nito ga jahan leka disom chalak kana Hindu jati re jahan disom ko benaea ona re na abo da ko idi chaba ket bona enkan noa adi marang anat bolon kan ina saute ekal ha bhavan Nilamuni gongke mujud libit ya abo jakon ar metang anat bolon kana abo do eta jati ten mana gulam bo banau lagi eta jati ten bo chala lagi ar eta jati ren bonga buru ten abo bo barijo lagi jahan idi kate aburen bonga buru che abo jahan tina jaher re menak kat ko bakan orak re menak kat ko goram re menak kat ko nuku bonga do ado abin ten do bako tinguna abin ten bako tinguna mane eta ten bin chalawna ado hante ho unku te ho babin banchawa che abina te ho nuku bonga bako tinguna enkan adi sukto anat rebin nyurua ona metang do abo do ব্যক্তিগত bakan no jati ligit anat kana ekal aima sarao jahan leka Nilamuni gongke takin buta buti utar keda jahan leka guru gongke mena kadai aborin bonga buru re mon do dohoy ma eta bonga buru re do bang ona saute nito jahan leka Hindu rastro tiar rena mitang ষড়যন্ত্র chalak kana enkan ona ho mitang adi marang lap ko nyama ona saute abo jahan leka dhorom code bon dabi da ona ma hiring kat tabon pe judi nit abo diku kuak kobol rebon chala enkan Bhovendra gongke ten hijuain noa ko kukli ko idi katet ge Bhovendra gongke enkan nit noa ko nunat marang anat hijuk kana abona samang re ente reho santar ko cheda tehen dikurin bonga buru re ona saute hoy Sivaratri re cheda dak ko dule dako se cheda ko bonga buru dako noa kata na node ko hijuk kana aborin hor tina gan okto re cho nuku diku ko katha charcha kate ar abo ka charcha ko nasena hera hiring kate aborin hor do mitang okto re do jete bele node Bengal Pradesh tahe kana Ingrej ko jete bele ko dokhol le ona blar Bengal Pradesh tahe kana abo ror ho ror adi gan lekate ar lena jache sereng durang parab punai jahan leka abo mitang parab bon nyela ona huyuk kana sorhai kunami para kunami khon na abo ko guat bona onka ge chhatik ko parab ale note do chitau gomha noa lekana parab punai kibang node abo Jharkhand bon chala chot ar chutua kunda noa lekana parab jahan dikua boloena abo chitan re enkan abo oka okto re abo Hindu leka gebun aikawena ar ona modre nuku ojha lekan bonga buru hor ojha lekan hor jahana abo chitan re ko lade kia ar bid koko benawat bona onkan परिस्थिति re abo Sibo ko Durga ko che kari koko abo ko sabawat bona nokana lekate bujhau lekan do abo mitang okto re Hindu leka bon aikau kia tapore jokhon Hindu leka bon aikau ket gya ar bon adok kan gya nokan परिस्थिति re Guru Gomke uihar nyam kiai je abo sedai sirjon re katha uiharat bona ar sirjon rena jaha sarte na tenang nyama dhorom jahana jaher gar na sarnar na katha Guru Gomke ol rakap kiai onde khona kaj tena hor babaiter bon sahat na o rikka kia Guru Gomke katha re ar Guru Gomke hor jahay ko bon panja kia unku dona Hindu khon na bon ocho utarena ar babaiter na nijora dhorom abo bon chhatiyar idi kia onde khon gena abo sarna dhorom hor bon chhatiyar odokena chhatiyar odok kate ado abo na nito jahan lekana noa परिस्थिति re mena nuku eta jati ko jaha विधि को tako rai ko tako ona ko kaj tebon bagi dia da ar bagi di kate na te abo sarna dhorom katha bon charcha ruwar kia ar abo riti abo rai noa jinista disom hol bon badai ochoit ko ar badai ocho kate te adigan jaga re na nyelok kana panjala ako menkan kaj te hol ko aru ferau idi kana
Ar inho nito na jaha mena akat ko gaya hor kichi gan hor mena ko. Ado kichi gan din tayam do na nyelbin. Ado aborin hor Hindu na অনুকরণ ma doror kotha Hindu hor sala mesa hona mesa bako rebena. Ado onate abo nasena tehnya din re mitang no social media mitang nuna chera platform benawena. Jahan che abo nyapam re abo ropol re ar des disom na katha bapadai re adi marang bhumika benawena. Onate na social media platform alin set kon dijulin sarhaweya ar aborin hor noa na jahan gena abo bo charchaye disom re ko charchaye disom re ko dalan kana noa katha ko charchaye gyan ha kej na nyelbin hapen din re adi din do banga ina gel serma gan tayam do na nyelbin aborin hor motamuti abo sarna dhrom na rayate ar nuku Hindu ko jaha dhrom na ray do total ko bagi chaba utara. Chikate nito kej te nyelok kana bajar hajar hor jahan leka ko ad len tahe kana nito unku adi gotang ko samtaw hej jawra kana. Menkan kichuk gan hor menak ko gya one ko mena tangga chupi re jahan leka kat bolo akana ar kate magi a kat ge ona leka niti niyom te tinag gan hor choko uskawet ko ar sokto ko jagorea sakto ko dak ko dulia onka ho huyuk kan gya. Menkan unku ko hor do na ad hor kana ko. Unku ad hor kata tehny bako chinhaw ka abo sarna dhrom rea bako chinhaw ka jaher gar rea dare bako chinhaw ka tandi bunga rea bako chinhaw ka gola bunga rea che tehny hapram bunga korna katha bako chinhaw kat khatir te unku hor do borheya kana ko sibor re dak dul. Menkan noa na ray ar noa na riti na ko ched lekhan do unku ho ako tege kej te ado ona gelin menea jasti gel serma lagaba ina kan ga aborin hor abo hor tena ko ayur hijua. Ekal laima sarau Bhavendra gongke ona sawte ha Nilamuni gongke jahan leka nyida Siboratri re dak dul ko chalak kana ha aima gan santal ko nyelok kana ha jahan leka do enkan adi horak ge noa men tiak toko je sip ge marang buru kanai ar na sip marang buru kan khatir marang buru uher kate ge sipa bohore dak ko duleda adi horak nongka lei tiak toko enkan noa idi kate che nyel me noa jaha katha ko menea sip ge nah marang buru no sip ge marang buru katha do diku do nah bako menea tinag gan cho lebra akat ko jahai che nukuak gyan tako banua nijero samaj sauta dhorom cetare gyan tako jahaya bachua unku hor ko ako tege mon gorhon kate noa do nah sip ko marang buru akadea menkan sip do abo bo nyel lekhan ajak besar do uni do okare chen hai tapasyai ar bakhan oka mandir bhitor re bolo kanai ar bakhan do siba do adi lekan nurtyo bakhan ko mena notraj ko mena ako nak ko lei jaha kichi bo anjom ka menkan ona lekate uni ma ona bhitor rege tahe ko kanai menkan marang buruak katha jaha bo charchai marang buru do noa dharti re noa brahmand noa jeget re ajge na joto ay aru ferai ajge chelui ajge joto ay chikai uni do rup do onka do thauka banua uni do adi lekana darete uni do disome achur bihurya jaha idi kate uni do una marang dare ona ge na marang dare ona ge na marang buru jaha buru te noa disom dharti re joto chelua ado onka na do thei adivasi jati bhitor re santal ko bisti bo manai marang buru men kate do menkan marang buru oka ho thauka muthan do tai banuk khatir te ten sip jokhon ko menea enkan sip do ona mandir bhitor re bolo akanai mandir bhitor re jodi bolo kate uni disom dharti re chika nyel jam dareyak kana uni mako mane patet baya kadea teheng jahan leka metang orak re jokhon metang hore gitij akana calling bell tahen kana onka ge aja ona duar samna re jokon ghantir ko tolaka ghantir ko aka onde kana ko training nyogea enkan na calling bell leka ge enkan uni do japid aka uni japid te marang buru chikai hui dareya onate jahai ko na noa ko charchai noa do huyuk kana jahan lebra hor ko mena akat ko jahai diku sala sawa kana che santara e bagia ka bahkan adivasi jahan rairit parampara e bagia ka unku hor noa do gaban kate abon hor ko bisti kate noa do ko ere akat ko bisti bo nyel bin abe jahan ge Bengal sedak katha gelin leya ona pastar ge sip ko kali ko sokto ko bonga kan tahen
ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱴᱤᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱚᱠᱛᱚᱣᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱤᱵ ᱥᱟধᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱞᱟᱹᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱡᱷᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ko ᱚᱱᱟ ko bonggaet khan ado nitok do abo hor onde geko bolo chabaena ona khatir tege na abo do শিব do marang buru do jahay gi ko menet ona do oka leka thon bai huyuga guru gongkea oka potob re na katha do bai lay ka ar jaha tina ge na ko noa ko charchaea nuku do ko huyug kana dikurin dalal kana ko jaha che noa na katha do bako badaya ar nuku do akwa phaida lagi ko oja suka leka te ko korawea एकेबारे एनखान नोड़े बिन बुटे उतर के जहाँ लका नीलमणि गंके जहाँ लका दो हाँ शिव दो मारांग बुरु दो बांग कना से मारांग बुरु दो शिव दो बांग कना ओना साथे यूट्यूब रेगे जहाँ दो नेल कना मिड बार चैनल में ना हा भवेंद्र गंके मिड बार यूट्यूब रे चैनल में ना जहाँ रे दो नितुम को माकदा मारांग बुरु नि मेनते मेनखान ओना रे दो शिव छवि को माकदा एनखान उनको कॉन्सेप्ट दो नोवाटा गे जे मारांग बुरु गे शिव कना एनखान नोवा को इदि कते चे बिन मेना ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱬᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱨᱚᱲ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱵᱮᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱜᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱵᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱨᱟᱱᱥᱞᱮᱴ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱚᱥᱛᱟᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱴᱨᱟᱱᱥᱞᱮᱴ ᱚᱥᱛᱟᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ শিবই তাহেনা হেমাল বুরু রে মেনতে হড় কো বাড়ায় হচো আকাদ কোয়া প্রথম দ্বিতীয়ত কথা হুয়ুগ কানা যতক্ষণ আবো দো মারাং বড় দো বাবু চেদ আকাদ আবো দো মারাং বুরু বন চেদ আকা এনখান আবিন যদি ইতিহাস বিন বা ভূগোল বিন পড়াওয়া জিওগ্রাফি বিন পড়াওয়া এনখান যতক্ষণ মারাঙ্গা ওকা হিমালয় কারণ হিমালয় যখন যতক্ষণ সেনা আর হিমালয় রেগে যখন না অনে তালারে শিবর না কথা কো রোড কিয়া হিমালয় রে তপস্যায় মেনতে হেমাল বুরু রে ফটো কোতায় মেনা ওনা কো নিয়ে লাকা আছে যখন নোয়া বন নিয়ে লাকা এনখান আবো তো ট্রান্সলেট কর কানা चेद लेका बन ट्रांसलेट किया अरे যতক্ষণ মারাং বুরু রে দো তকই তাহেনা শিব এখান শিবই তাহেন খান দো আবো তো টাটকা ইকুইভ্যালেন্ট টু চেদ কান আবন মারাং বুরু কিন্তু মারাং বুরু দই বাং কানা ওনা দো বাবন বাড়ায়া আবো তো মারাং বড় কানা মেনতে দো বাবন বাড়ায়া বাড়ায় জং কানা প্রবলেম দো হুয়ুগ কানা বাদ নো নোডে এনখান নোডে जिते मो ट्रांसलेट गड काना मारांग बुरु एनखान मारांग बुरु दो ओका मारांगा हेमाल बुरु गे मारांगा चलो हेमाल बुरु रे ओना तेगे ना आदम को सेरेंग गड काना हेमाल बुरु चेतान रे मारांग बुरु दुड़ुब अका लिपुर धीरे चेतान रे उनका को सेरेंग बड़ा गड किया आंजम काट गया बन मेनखान मारांग बुरु और मारांग बरो रे जे नुना गान आकाश पाताल तपत मेना ओना होड़ बाको ची नौला मारांग बुरु ने लगाव काना ना मारांग बुरु रे सिबो एलो का उन दो और ज्ञान ताय दो बनु उनी अब ज्ञान जखन एनखान मा सिबो मुठाने लगाव गया अदो तेहिना नोआ ना वीडियो नेल दो अदो ना उनी दो ओचो गिडी का तायम दो चेद खातिर मारांग बुरु दो बांग काना मारांग बरो काना ओना दो अदो ना अलिन नि माने बिस निहात लिंग पतिवा जुदी अबो अकिल ज्ञानान होड़ कनाय एनखान ना नोआ वीडियो नेल खान दो ना ओना दो ना सिबो मुठन दो ना ओचो गिडी का ओनाते एकाल एकाल मारांग बुरु और हेमाल बुरु और नोआ रना चे शिबो नोआ दो चेद हो सगई दो अबो लेकाते दो चेतात हो बनु अनि केवल मेना खान अबो लेकाते दो निना जिनिसटा होड़ को ट्रांसलेट किया मारांग बुरु हेमाल बुरु और मारांग बुरु रे ओकोय ताहेना शिबोय ताहेना मेनखान आरो नोका हो नेला कान दो मारांग बुरु मा माणगटी रे तरोज कोते ने होड़ रपा तरोज कोते गोटा ओने मलंग करे ती करे सुपु करे लाज करे गोटाय लगाव अचुरुआ एनखान दो कि मारांग बुरु की माणगटी रे ताहेना इनका ओना लेका दृष्टिकोण ते जुदी बो नेला ओना एंगल ते बो नेलेट खान दो नोआ दो बिल्कुल ट्रांसलेटेड पाठो कना और नोआ ट्रांसलेट पाठो कोना तीन जो बाबन पुचुज अकना नोंका गे ना बन कॉपिया एकेबारे एनखान नीलमणि गंके ऑक्टो हो खाटो गया एनखान तेहन जहां लका हा होय बन नेल दा शिवरात्रि को इदी कातेत आयमा गान को चला कना हा दा को दुलेदा एनखान नुकु को चेद मेसेज बिन एमा को मुचाद रे तेहना वीडियो तलाते नेल बिन जहां के तिना के तेहन शिवरात्रि को चला कना नुकु को अलिन नुकु ठेन नुना नेहर ताहन कना तेहन अबो मेटांग कथा लिन लैया ना जे
एकेबारे एनखान नीलमणि गंके तकिना नेटवर्क तकिन प्रॉब्लम खातिर ते नीलमणि गंके तकिन नोले खना किन सहाय नाकिन एनखान भवेंद्र गंके जहां लका नित नेलोक कना सांताल को तालारे होय जहां शिवरात्रि नोवाटा बोलोवा कना ओना साथे एटा एटा जहां दिकु को बंगा बुरु नोवा हो बोलोवा कना एनखान नोवा को इदि कते मुचाद रे चेत दिस हुदिस बिन दोहया अलिन लिन पतियब कना अबोरिन होड़ अडी लगन को सहा ओनार चेत संदेह बनुनी प्रथम द्वितीय तो हुई कना तेहना दिन रे अबोरिन होड़ अबो कथा चर्चा दिसम रे गोटा को चर्चाएया ओनाते अबो जतिना कथा आको ठेन हो आइकौ सेटरोक कान गया तारको कान गया ओनाते आदन अडी सुर दिन रे ना को बगिया ओना दो चेत हो इया दो बनुनी द्वितीय तो आर मिटा मेसेज लिन मा कोआ पाठोय मेनेया जे दिकुरिन बंगा बुरु जुदिम सेबायत कोआ एनखान आम दो ना आदिवासी खन दम अचोगो कना आदो मा ताहेन सनायत को खान दो आलो को बगी मा आ जुदि को अचोगो सनायत को खान दो आलो को बगी मा आ जुदि आदिवासी लेका तेगे ताहेन सनायत को एनखान दो देला सन्ना धर्म अटेट पेरेज अकना जाहेर गाड़ पेरेज अकना जाहेर गाड़ तेगे रुवाड़ हिजुग मा और रुवाड़ काते तेहन अबोरिन होड़ा अबो जति अबो धर्म अबो लाकचार बंचाव मा ताकि नोआ जति रे अबो 8% रे जहां तबन दाबिदार मेना भारत रिन होड़ कना को अबो मूल होड़ उना नहो अबो बन क्लियर बन सरकार जवाब बन एमाया ओनाते मा तेहन जहां गिना पे आजम नो एसएनबी लाइव तेहन रिक्वेस्टेड पे दिकुरिन बंगा बुरु खन दो सहा मा अबोरिन बंगा बुरु ना मेन स्ट्रीम ते सेटरो मा आ निया को मेन काते गिना तेहन माले मुचेदे आयमा आयमा सारा अनका नोआ को इदि कते आपे को चेद उयर दरा ओना अवश्य कमेंट तलाते सदर ताबन पे ओना साथे जहां लका तो आपना कल्चर ओना साथे बंगा बुरु कथा को जुदी बालाय सनाय बना अनका नोआ एसएनबी लाइव जहां यूट्यूब चैनल का नोआ सब्सक्राइब ताबन पे हापेन दिन रे बंगा बुरु को इदि कते ओना साथे आपना कल्चर को इदि कते नवा नवा कथा सामांग रे हिजुआ आ नोआ को इदि कते आपे को चेद उयर दरा कमेंट तलाते सदर ताबन पे मा एनखान तेहन जपड़ा रकिन ताहाय कना भवेंद्र गंके ओना साथे नीलमणि गंके तकिन आयमा आयमा सारा इन चला किना ओना साथे नेनेली भया मिसी को हो आयमा आयमा सारा मान का मुचर साम को गे जोहार